Bonjour les amoureux de la langue de Molière. Faut-il écrire quand avec D ou quand avec T? Quand et quand se prononcent de la même façon mais s'écrivent de manière différente. Ce sont des homophones. quand و quand كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن الكتابة ديالهم كتكون مختلفة. الأولى فيها دي في التالي ديالها والثانية فيها تي. Commençons par quand avec des à la fin. Il est toujours lié au temps. L'astuce qu'on peut utiliser pour savoir s'il faut écrire quand avec des à la fin consiste à le remplacer par lorsque, au moment où, ou à quel moment s'il s'agit d'une question. Exemple, quand je vais à la plage, je ramasse des coquillages. Nous allons remplacer quand par lorsque. Lorsque je vais à la plage, je ramasse des coquillages. Quand viendras-tu nous voir? Ici, il s'agit d'une question qui renvoie au temps. Donc, on va remplacer quand par à quel moment. À quel moment viendras-tu nous voir? Vérification terminée. Il s'agit bel et bien de quand avec des à la fin qui renvoie au temps. نبداو quand اللي كتنتهي بالدي. هي كتكون دائما مرتبطة بالزمن أو بالوقت. ممكن أننا نستبدلوها بلوغسكو ولا أو مومون أو ولا بأكل مومون إلا عندنا سؤال، إلا كنطرحو سؤال متعلق بالوقت. نشوفو أمثلة. quand je vais à la plage je ramasse des coquillages. ملي كنمشي للشاطئ البحر كنجمع الصدف. يمكن نبدلو quand بلوغسكو وتجي الجملة مزيانة و correct. lorsque je vais à la plage je ramasse des coquillages. إذن الجملة بصح خصنا نحطو فيها quand بالدي. الثانية quand viendras-tu nous voir؟ إمتى غتجي تشوفنا؟ هنا كنسولوه إمتى غادي يجي يشوفنا، يعني هنا كنسولو على الوقت. ممكن نبدلو quand ب à quel moment والجملة تبقى مزيانة. à quel moment viendras-tu nous voir؟ Attention, on fait la liaison si quand est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. D se prononcera T. Exemple, quand est-ce que tu viendras? Écoutez bien. Quand est-ce que tu viendras? J'ai prononcé T, pas D. Pourquoi? Parce que le mot qui suit quand commence par une voyelle. Ici, on a le E. نردو البال. فاش كتكون عندنا جملة فيها quand بالدي في التالي ديالها وكتكون متبوعة بكلمة اللي كتبدا بإن فويل، لي فويل حنا كنعرفوهم اللي هما A, O, I, U, E, Y. مزيان. هاد الدي كتنطق تي، ما باقيش كنطقوها دي، كتحول كتولي ت. ناخدو مثال quand est-ce que tu viendras؟ إمتى غتجي؟ ما غنقولش كونديسك، لا 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 لا، غنقول كونتيسك. سمعوا كونتيسك ت ت. كونتيسك tu viendras؟ نردو البال. Quand avec T peut être remplacé par en ce qui concerne. Il est suivi de A, O ou bien O avec X. Exemple, Marie arrive. Quant à moi, je serai en retard. Quand ici est suivi de A. Quant au repas, il était délicieux. O, c'est le A qui fait la contraction avec l'article le, ça donne O. Parce qu'on ne dit pas quant à le repas, on dit quant au repas. Bien. Je vais au travail. Quant aux enfants, ils vont à l'école. Ici aussi, c'est A qui fait la contraction avec l'article les et ça donne O avec X. Parce qu'on ne dit pas quant à les enfants. Bien. Donc, dès que vous voyez que quand est suivi de A, O ou en, vous mettez un T à la fin. quand بالتي ممكن تستبدلوها en ce qui concerne، يعني بالنسبة إلى. كتكون متبوعة بأ ولا بأو ولا بأو بإكس. ردوا البال نشوفو أ ولا أو ولا أو فيها إكس هكا من ورا كنعرفوها بأنها كتكتب بالتي أوتوماتيكمون. ناخدو أمثلة.
Marie arrive, quant à moi je serai en retard. Marie هي جاية، بالنسبة لي أنا غادي نتعطل. هانتوما شوفوا تابعة quand، يعني خصني نكتبوها بالتي. مزيان. Quant au repas, il était délicieux. بالنسبة للأكل كان لذيذ. ها هي تاني هنا نكتبوها بأو. Je vais au travail. Quant aux enfants, ils vont à l'école. غنمشي للخدمة، وبالنسبة للأطفال غادي يمشيو للمدرسة. هنا حتى هي نكتبوها بأو بإكس. ردوا البال، عرفتي شنو هي هاد أو؟ أو راه هي أ زائد لو. l'article définit le. ما كنقولوش quant à le repas. داكشي علاش أ تدمجات مع لو وعطاتنا أو. بالنسبة لأو هكا بإكس، هي في الأصل هي أ مدموجة مع لي. l'article définit les. كنقولوش quant à les enfants، كنقولو quant aux enfants. أهم حاجة نشوف أ أو بإكس، نعرف بأن هاديك كون اللي قبل منهم خصها تكتب بالتي. صافي مزيانة؟ مزيان. exercice تمرين. complète les phrases suivantes par أتمم الجمل التالية ب quand avec des ou quand avec tes. Quand aux enfants, ils ont passé une bonne journée. La réponse est quand avec T. Regardez, il est suivi de O. الجواب هو quand بT. شوفوا شنو تابعوا O. Quand il fait beau, je me promène dans la forêt. Quand avec des. On peut le remplacer par lorsque. On parle ici du temps. هنا غادي نكتبو quand بدي. علاش؟ لأنها كتعبر على الزمن، وممكن أننا نستبدلوها بلوغسك. تذكروا بأن quand بدي هي باللغة العربية هي عندما أو حين، و quand بدي هي بالنسبة إلى. مزيان؟ مزيان. Quand est-ce que tu finiras ton travail? Quand avec des. الجواب هنا هي quand بدي، لأن هنا كنسولو على الوقت اللي غيسالي فيه الخدمة ديالو. Yasmina est médecin. Quant à moi, je suis enseignante. Yasmina est médecin. Quant à moi, je suis enseignante. الجواب هنا هو quand بدي. ياسمينة طبيبة، وبالنسبة لي أنا أستاذة.